बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आप सभी लोगों को जुमा मुबारक। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। शहर की अहम खबरों के साथ साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे अपने मेहमानों से और वो लोग जो कि परेशान हैं घर की ख़रीदारी के हवाले से और जो प्रोजेक्ट हुकूमत की तरफ से आया है जी अपना घर, इसको आसान किस तरह से बनाया गया है और किस तरह से आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। प्रोग्राम में आज इस पर भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ होंगे। साथ ही साथ जो हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों गर्मी की शिद्दत में हम देख रहे हैं इजाफा होता चला जा रहा है। ऑल्दो रात को ठंडी हवाएं भी चल रही थी, मौसम भी खुशगवार हो गया था, लेकिन जून का महीना है, गर्मी जून में नहीं पड़ेगी तो कब पड़ेगी। आगे भी मौसम शदीद जो है वो गर्म रहने की प्रेडिक्शन की जा रही है। तो गर्म मौसम में आप अपने आप को मूड खुशगवार तो मुश्किल ही होता है, लेकिन मौसम की शिद्दत से किस तरह से बच सकते हैं आज के प्रोग्राम में ये भी आपको बताएंगे। इस मौसम में कौन कौन से मशरूबात ऐसे हैं जो कि आपके लिए बेस्ट है, आज आपको वो भी बताएंगे। और माहिर ग़िज़ायात हमारे साथ होंगी जो कि आपको बताएंगी कि मौसम की शिद्दत से आप किस तरह से महफूज रह सकते हैं, ठंडी खुराकें कौन सी आप खा सकते हैं और अपने आप को आप तंदुरुस्त और तवाना रख सकते हैं। तो ये तो प्रोग्राम में आगे चल के हमने शामिल करना है। आगाज़ करते हैं आज की टॉप स्टोरी से। पहली खबर हमारे पास है जी, सर्विसेज अस्पताल कंगाल हो गया, मरीजों को मुफ्त इलाज मैसर नहीं। डेंगू का एक और केस सामने आ गया, सर्वेलेंस ना होने से मच्छरों की बहुतायत। बिजली सप्लाई का निजाम दरम बरहम, कई मकामात पर ट्रांसफार्मर जल गए। और स्कूलों के औकात-ए-कार फिर तब्दील, स्कूल के औकात-ए-कार सुबह 7 से 11:30 बजे तक मुकर्रर। जी तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। आज की खबरों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर इरफान मलिक मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अना ठीक ठाक। इरफान, पहली खबर की तरफ चलते हैं और पहली खबर है जी शहर के अस्पतालों के हवाले से। कल भी हमने आपको बताया कि टीचिंग अस्पतालों की सूरत हाल क्या है और जाहिद साहब हर रोज़ टीचिंग अस्पतालों की जो हालत ज़ार है, मशीनरी की ख़राबी है, इस हवाले से हमें अपडेट करते रहते हैं। और आज खबर है जी सर्विसेज अस्पताल से, जो कि शहर का बड़ा अस्पताल है जहाँ पर लाखों की तादाद में लोग रोज़ाना जाते हैं। अब यहाँ पर मुफ्त इलाज जो है वो मुअत्तल है। ऑल्दो बहुत देर से हम देख रहे हैं कि इलाज मुआलजे की सहूलियात बुरी तरह मुतासिर हैं। कोविड की रीज़न की वजह से मुफ्त अद्वियात वाला सिस्टम जो था वो ख़त्म होकर रह गया। अब इलाज मुआलजा मुअत्तल है। इरफान, क्या कहेंगे? अना, इसमें यही कहेंगे कि हम आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में लेके चलते हैं। जब ये गवर्नमेंट आई थी तो उसमें आपने सबसे बड़ा जो इसका एक जुल्म था वो ये देखा था कि कैंसर के जो मरीज़ थे उनकी जो इलाज जो था उसका बंद कर दिया गया था। और इलाज किस वजह से बंद किया गया था? इलाज की वजह बंद करने की ये थी कि जो कंपनियां 80% अद्वियात मुफ्त दे रही थी गवर्नमेंट को, इस गवर्नमेंट ने आकर ये सोचा कि ये साबका गवर्नमेंट इतने सालों से इसी कंपनी के साथ क्यों कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, उस कॉन्ट्रैक्ट की हम ऑडिट करेंगे, उसमें शायद कोई करप्शन हुई है, शायद किसी को नवाजा गया है और उसी वजह से वो उसकी ऑडिट के चक्कर में 1 साल तक आपके जो जितने भी कैंसर के मरीज़ थे उनको अद्वियात नहीं मिली। और आपने शहर में देखा कि कैंसर के मरीज़ आपको कभी माल रोड के ऊपर बैठे हुए नज़र आए, कभी आपको ऑरेंज लाइन ट्रेन के जो है ट्रैक के ऊपर बैठे हुए नज़र आए। उनकी ये हालत कि कैंसर का मरीज़ जो है अपनी अद्वियात के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए हुकूमत से भीख मांगता हुआ हमें सड़कों पर नज़र आया। यहाँ पर अब जो सूरत हाल है ये इस वजह से इसका जिक्र करना ज़रूरी था कि जब से ये गवर्नमेंट आई है, इस गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में चीज़ें थी। जब ये गवर्नमेंट कंटेनर के ऊपर थी तब ये कहती थी कि हेल्थ जो है ये हमारी प्रायोरिटी पे होगी। हमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से ऐसे एक्सरे दिखाए गए कि बच्चों को ग़िज़ाइयत जो है पूरी नहीं मिलती, इसकी वजह से उनके जो है वो उनकी ग्रोथ पूरी नहीं होती। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि ना तो आप किसी भी हॉस्पिटल में, ये सिर्फ सर्विसेज हॉस्पिटल का इशू नहीं है, आप शहर के बाकी भी हॉस्पिटल देखें, वहाँ पे भी आपको ऐसे इश्यूज मिलेंगे। लोग अपने मरीज को लेके जाते हैं तो वहाँ पे आपको पर्चियाँ दे दी जाती हैं कि आप ये मेडिसिन बाहर से ले आएँ, ये मेडिसिन बाहर से ले आएँ, जिसका पेशेंट जो है वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में होगा। उसके बाद इस खबर में सबसे ज़्यादा जो मुझे ख़तरनाक चीज़ लग रही है, एमरजेंसी में जान बचाने वाली अद्वियात समेत आपका सर्जिकल डिस्पोजेबल सामान मौजूद नहीं है। अब एमरजेंसी में जो मरीज़ आता है
اللہ تعالیٰ رحم کرے اس کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ آپ ایک آدھے منٹ کا بھی ڈیلے نہیں کر سکتے ہیں ایکسیڈنٹ کی صورت میں یا پھر کوئی بڑی مشکل ہو جائے اس صورت میں ایمرجنسی میں پیشنٹ کو لے کر آتے ہیں. ایمرجنسی کا مطلب ہی ایمرجنسی ہے. آپ کا مریض زندگی موت کی کشمکش میں ہے, ہسپتال میں اس کے پیارے اس کو لے کر آ رہے ہیں اور وہاں پر جب سامان ہی نہیں ہوگا تو پھر عرفان وہاں پر چیخو پکاری ہوگی, لوگوں کے لڑائی جھگڑے ہی ہوں گے. بالکل بالکل, اور یہ چیزیں ہیں روز بر روز اس میں تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس خبر کے مطابق آپ دیکھیں کہ جان بچانے والی ادویات نہیں ہیں, وہاں پہ بے ہوشی کے ٹیکے نہیں ہیں, وہاں پہ سرجیکل دھاگے نہیں ہیں. یہ مین چیزیں ہیں جو کسی بھی ایمرجنسی میں کسی بھی ہاسپٹل میں کوئی بھی اگر پیشنٹ جائے گا اس کو اگر اس کی ضرورت ہو. پورے ہسپتال کے انتظامات پورے ڈپارٹمنٹس کو تو چھوڑ دیں, یہ صرف ایمرجنسی کی بات ہے. ایمرجنسی میں یہ سب کچھ نہیں ہے تو باقی ہر جگہ کیا حال ہوگا آپ اندازہ کریں. مجھے یاد ہے کہ سابق گورنمنٹ کے دور کے اندر ہمیں سٹنٹس کا کافی ایشو نظر آتا تھا کہ سٹنٹ جو تھے وہ تب یہ ہوتا تھا کہ ہاسپٹل کے اندر مختلف کاؤنٹر بنے ہوتے تھے جہاں پہ سٹنٹ جو تھے وہ پرائیویٹ کمپنیز بیچ رہی ہوتی تھی. جو 30 سے 40 ہزار روپے کا سٹنٹ دل کے مریضوں کو پڑنا ہوتا تھا اس کی قیمت 4 سے 5 لاکھ روپے لی جاتی تھی. لیکن اس میں یہ ہوا کہ اس گورنمنٹ نے اس کو سیریس لیا, اس پہ کریک ڈاؤن ہوا اور آج آپ کو تمام جو پنجاب کے بلکہ پاکستان کے جو جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ سٹنٹ کا ایشو نظر نہیں آیا کیونکہ ادارے اس میں متحرک ہوئے. ان لوگوں نے ان ذمہ داروں کو پکڑا جو اس کے ذمہ دار تھے, اس میں کئی ہاسپٹلز کے ایم ایس بھی شامل تھے. یہاں پہ بھی آپ جب تک ایم ایس جو آپ کا ایک مین چیز ہوتی ہے کسی بھی ہاسپٹل کی انتظامیہ کو چلانے کی ذمہ داری ساری اس کی ہے. ڈسکس کر چکے ہیں ہمارے ساتھ کچھ دیر پہلے کہ بڑے ہسپتالوں میں انتظامی معاملات ٹھپ ہیں, بہت سارے ایم ایس سی نہیں ہیں, بہت سارے ہسپتالوں کے معاملات جو ہے اس وجہ سے نہیں چل رہے. اب جہاں حالات یہ ہوگا کوئی سربراہ نہیں ہوگا وہاں بیڑا غرق تو ہو گئے. بالکل بیڑا غرق ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور ہمیں اگر ہم چودھری پرویز لائی صاحب کی بات کریں جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں, ان کے جو دور حکومت تھا جب یہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو ایمرجنسیوں کے اوپر جتنا کام کیا گیا اس دور میں تاریخ بتاتی ہے پاکستان کی اس میں اتنا کام کبھی نہیں ہوا. تمام ہاسپٹل کی ایمرجنسیز کو اپ گریڈ کیا گیا, وہاں پہ جو طبی سہولیات تھیں ان کو پورا کیا گیا, لوگوں کو مفت علاج جو ہے وہ دینا شروع کیا گیا. صرف ایک آپ 5 یا 10 روپے کی پرچی لیں اور جا کے اپنا علاج جتنے کا مرضی جو ہوگا وہ ہاسپٹل کی ذمہ داری ہوگی, وہ حکومت کی ذمہ داری ہوگی, وہ کرتا تھا. لیکن اب یہ حالات چل پڑے ہیں کہ کیونکہ آپ کا جو صوبہ ہے اس میں انتظامات جو ہیں جن لوگوں نے ان کو دیکھنا ہے, جن کی ذمہ داری ہے, وہ آج تک اس کو سنجیدگی سے نہیں لے سکے. دیکھیں ہم نے وزیر صحت جو ہے وہ اس گورنمنٹ نے ڈاکٹر یاسمین راشد کو اس وجہ سے لگایا تھا. ڈاکٹر فیصل سلطان, ڈاکٹر یاسمین راشد, یہ وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کے آپ کو کہیں نہ کہیں اعتماد ہوتا تھا, حوصلہ ہوتا تھا کہ کم از کم صحت معاملات اب اچھی طرح سے بہتر ہوں گے. لیکن افسوسناک چیز ہے کہ یہ لوگ بھی آ کر اسی ڈگر پہ چلنا شروع ہو گئے جیسے ہم پہلے سنتے تھے کہ ہاسپٹل کے اندر مریضوں کے پاس جو ہیں وہ نہ تو بیڈ ہیں نہ ان کے پاس جو دیگر جو لیکن سوری عرفان, یہ حالات پہلے نہیں تھے. ہسپتالوں میں بیڈ کم تھے, ہم پی آئی سی کے بارے میں یہ خبریں سنتے رہے, لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں سنا تھا کہ مفت علاج بند ہو گیا, ہم نے یہ کبھی نہیں سنا تھا ایمرجنسی میں چیزیں نہیں ہیں, ہم نے یہ کبھی نہیں سنا تھا کہ مریض وہاں پر آ رہے علاج معالجہ کرنے کے لیے. ایک اور چیز ہے کہ آپ کے کسی بھی ہاسپٹل کے اندر نا ہاسپٹل کے ایم ایس کے پاس اختیار ہوتا ہے, جو ڈیوٹی ایم ایس ہے اس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ اگر کسی پیشنٹ کے لیے جو چیز اس کو کوئی ہاسپٹل کے اندر موجود نہیں ہے تو وہ ایل پی کر کے لوکل پرچیز کر کے ان چیزوں کو خرید کر اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں, اور ان کا تمام بجٹ جو ہے لوکل پرچیز کا ان ایم ایس کو واپس ملنا ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ انتظامات اتنے بدتر ہوتے جا رہے ہیں, اتنے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. اگر آپ ذکر کر ہی دیا کہ آگے بھی بدتر ہی ہوں گے انتظامات جو کہ ہو بھی رہے ہیں, تو میں اگلی خبر ایڈ کر لیتی ہوں. نئے ہسپتالوں کے منصوبے ٹھپ, صحت کے بجٹ میں 50 ارب روپے کا کٹ لگے گا. تو یہ صحت ترجیحات ہیں. اب بتائیں عرفان, ہمیں تو آگے بھی کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا, مطلب ہسپتالوں کے حالات مزید بگڑنے جا رہے ہیں. دیکھیں آپ ساری چیزیں نا ریوائنڈ کر کے سوچنا شروع کیا. جیسے میں نے کہا کہ جب یہ گورنمنٹ کنٹینر کے اوپر تھی تب یہ باتیں کرتی تھی کہ ہیلتھ ہماری پرائیورٹی ہوگی, ایجوکیشن ہماری پرائیورٹی ہوگی, لوگوں کو صاف پانی دینا ہماری پرائیورٹی ہوگی. یہ تینوں فیکٹرز آپ دیکھیں کہ ان کی وجہ سے یہ تینوں چیزوں کے اوپر اس گورنمنٹ کی طرف سے جو کام کیا گیا وہ سب کے سامنے ہے. ہاسپٹل کے اندر آپ کو ادویات نہیں مل رہی, وہاں پہ علاج معالجہ اچھا نہیں ہو رہا, ڈاکٹر آپ کو علیحدہ سے احتجاج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, ان کے مسائل حل نہیں ہو رہے. دوسرا گورنمنٹ کی جو وہاں پہ سیریسنس ہے, آپ یہ دیکھیں کہ جو 1 ارب 78 ارب روپے کے جو بجٹ جس کو مانگا گیا تھا اس میں سے بھی کٹ لگا دیا گیا, اور 50 ارب روپے کم کرنا پنجاب کا یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ کٹ ہے کہ آپ 50 ارب روپے کا کٹ لگا رہے ہیں جو لوگوں کے عام لوگوں کے اوپر لگنا تھا.
आम लोगों की, और ये पैसे किसी की जेब से नहीं आ रहे। जो हम सुनते थे ना कि ये किसी के अपनी मलकियत के पैसे नहीं, ये अवाम के टैक्सों के पैसे हैं। जब अवाम पे पैसे नहीं लग रहे तो ये पैसों का मसरफ क्या होगा, अभी तक हमें इस चीज़ों की समझ नहीं आई। वो हम अक्सर सुनते हैं कि जब आपके हुक्मरान जो हैं वो भी बहुत ईमानदार हैं, चोर भी जो हैं वो बाहर हैं, तो उसके बावजूद ये जो पैसा, जो अवाम का पैसा है, ये अवाम के ऊपर क्यों नहीं लग रहा। ये एक कड़ा जो है इसका एहतसाब इसका दरकार है। और शायद मुझे लगता है कि जैसे इस गवर्नमेंट में भी एहतसाब की बातें की गई थी, शायद अगले आने वाले जो साल हैं। अच्छा, अब मैं इस खबर के मुताबिक चलें, आप नए अस्पताल ना बनाएं, कम से कम जो अस्पताल मौजूद हैं वहाँ पर डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी, वहाँ पर आप ये जो सर्जिकल सामान है, इमरजेंसी के हालात हैं, इनको ही बेहतर बना देंगे तो बहुत हद तक जो है लोगों के मसाइल हल हो जाएंगे। ना नए अस्पताल बन रहे हैं, पुराने अस्पतालों में वैसे ही आपके पास सहूलियात नहीं हैं, मरीज किधर जाएंगे, तो चीज़ें समझ से बाहर होती हैं। देखें, आपको याद होगा कि ये जो जनरल हॉस्पिटल है इसका सर्जिकल टावर बनना था। बिल्कुल, पिछले कितने साल से हम यही सुनते आ रहे हैं, कभी सर्जिकल टावर के लिए पैसे आ गए, कभी चले गए, कभी सर ये चीज़ें सियासत की नज़र होती चली जा रही है। और ये वाकई ये चीज़ें सियासत की नज़र होती जा रही हैं। खुदारा सियासत से बाहर निकलें, लोगों का ख्याल करें। जिन लोगों ने आपको वोट दिए, जिन लोगों के टैक्स के पैसे हैं, कम से कम वही उनके ऊपर लगा दें। आप उनके ऊपर कोई अपने जेब से पैसे ना लगाएं, और ना कभी अवाम आपसे तवक्का करेगी कि आप अपनी जेब से पैसे लगाएं। जो उनके पैसे हैं, जो उनके टैक्सों के पैसे हैं, वो तो उनके ऊपर लगाए जाएं। आपने बात की कि नए हॉस्पिटल, देखें इसी गवर्नमेंट की, जब ये गवर्नमेंट अपोजिशन में थी तो तब कहा जाता था कि पंजाब के अंदर गिने चुने लाहौर के अंदर हॉस्पिटल बने हैं, और क्योंकि आसपास के देहाती इलाकों में या दूर दराज के इलाकों में हॉस्पिटल मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से इन हॉस्पिटल के ऊपर प्रेशर पड़ता है। और मुझे याद है जब ये पैदा होता है ना कि आपने क्या नया बनाया, मैं वही बात करने लगा हूं। मुझे याद पड़ता है कि जब ये डॉक्टर्स हजरात जो बर्डन का और अपने इख्तियारात के लिए जो एहतजाज करते होते थे साबका गवर्नमेंट के अंदर, तो उसमें यही गवर्नमेंट के नुमाइंदे वहाँ पे पेश होती थी और वहाँ पे बैठ के कहते थे कि डॉक्टरों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है और इदारे नहीं बन रहे, डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं बन रहे। तो अब क्या सूरत हाल है? अब भी तो देखें, खुदारा इन चीज़ों को कम से कम रिवाइंड करके, वो जो वीडियोज़ आपने, जो बयानात आपने दिए, उनको रिवाइंड करके देख लें कि आप लोगों ने क्या कहा था और हो क्या रहा है। कि आप हॉस्पिटल बनाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, हॉस्पिटल चलाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो फिर इनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। एक तरफ हम सुनते हैं कि जी हेल्थ कार्ड दिए जा रहे हैं, हेल्थ कार्ड दिए जा रहे हैं, 7 लाख रुपए तक जो है सालाना उसका आप इंश्योरेंस के उससे पैसे ले सकेंगे। अभी तक आपको कई लोग ऐसे नजर आएंगे। नहीं, हेल्थ कार्ड का फायदा तो तब होगा ना जब हॉस्पिटल में कुछ होगा, अस्पताल में जाएंगे तो उनको कोई फायदा होगा। मैं वही बात कर रहा हूँ कि आप हेल्थ कार्ड की बातें कर रहे हैं कि हम हेल्थ कार्ड जारी कर रहे हैं और बड़ा इसके ऊपर क्रेडिट लिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि हमने हेल्थ कार्ड जारी कर दिए, अब लोगों को मुफ्त इलाज मिलेगा। भाई जहाँ पे लोग हेल्थ कार्ड के बगैर पर्ची लेकर जा रहे हैं, कम से कम उनका इलाज तो करें। उनको तो ये ना कहें कि अब होता क्या है, मरीज अंदर होता है वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर के अंदर, तो हॉस्पिटल के अंदर से डॉक्टर अंदर से बाहर निकलता है, उसके हाथ ब्लड से जो है वो भरे होते हैं, वो आके आपको कहेगा ये मेडिसिन लेके आओ, ये मेडिसिन लेके आओ, ये उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही कोई नहीं है आपका। जो अगर किसी का भाई अंदर बैठा है, किसी का वालिद अंदर ऑपरेट हो रहा है, किसी की वालदा, किसी के बहन, कोई भी उसका रिलेटिव का अंदर ऑपरेट हो रहा है, तो उसके बाद ये कंडीशन होगी तो वो अपना आप भी बेचकर ये चीज़ें लाएगा और ये उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाया जा रहा है। और ये इंतहाई अफसोसनाक चीज़ है कि इसके ऊपर अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई इकदाम और आगे भी कुछ होता नजर नहीं आ रहा। आपने महंगे टेस्ट कराने हैं, ये आपकी किस्मत बन गया है, महंगी अद्वियात खरीदनी है, ये आपकी किस्मत बन गया है, इलाज मुआलजा बिल्कुल मुअत्तल है, इस चीज़ के लिए आप तैयार हो जाएं। हुकूमत की तरफ से सिर्फ और सिर्फ आपको झांसे दिए जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमने अगली खबर की तरफ आना है और अगली खबर हमारे पास है जी, डेंगू का एक और केस सामने आ गया है। सर्विलेंस ना होने के बराबर की जा रही है। तो कुछ अस्पतालों में भी क्या डेंगू वार्ड्स जो थे जिनको कोरोना वार्ड्स में तब्दील कर दिया गया था, अभी स्पेस है या नहीं है? डेंगू के हवाले से शहर में क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, कैंपेन्स वगैरह कुछ शुरू करने का प्लान है भी या नहीं, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। सेहत सहूलियात किस हद तक आवाम को पहुंचाई जा रही हैं, दावों वादों के बरअक्स अस्पतालों की सूरत हाल क्या है वो तो हमने आपको बता दी। अब आपके पास अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला का करम है, कोविड का खतरा बहुत हद तक कम हो गया, लेकिन साथ ही साथ जो खतरा मंडलाने लगा है वो है जी डेंगू केसेस
हर गुजरते दिन के साथ 1-2 केस सामने आ रहे हैं, जिसको अगर हम ये कहते रहेंगे कि अच्छा एक केस है, इतने बड़े शहर में एक केस निकल आना कोई बात नहीं है, और इसको हम सर से गुजारते जाएंगे तो खुदा न खास्ता कोविड वाला हमारे साथ जो हुआ, 1-2 केसेस जैसे ही सामने आना शुरू, हमने कोई इंतजाम नहीं किया था। अब डेंगू के लिए अलहदा से वार्ड अस्पतालों में बनाए गए थे, जिनको आपने कोरोना वार्ड्स में शिफ्ट कर दिया। फिर काउंटर बनाए गए थे जहां पर सिम्टम्स के साथ लोग जाते थे तो उनको टेस्ट की फैसिलिटी भी दी जाती थी। फिलहाल ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। फिर आप रोज़ाना की बुनियाद पर घरों में, मार्केटों में और खुले एरियाज़ में जाकर, छतों पर जाकर सर्विलेंस कर रहे थे, कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा। स्पेशली आपकी क्लासेस में 0 पीरियड हो रहा था और बच्चों को जो है वो बताया जा रहा था कि किस तरह से उन्होंने अपने घरों में साफ़ पानी को इकट्ठा नहीं होने देना। संडे को ख़ास तौर पर वॉक की जाती थी, कैंपेन्स थी, कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा। इरफान क्या कहेंगे? अना, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ये अलार्मिंग सिचुएशन है। और डेंगू के अगर आप इस डिज़ीज़ के बारे में इसका सर्वे पढ़ें तो ये हर 5 साल के बाद वो रिसाइकल करता है, अपना साइकिल पूरा करता है। और हमें भी आज ये 5वां साल है और इसमें हमें ये खौफनाक सूरत हाल जो है इसका सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि आप देखें ये बांग्लादेश से स्टार्ट हुआ, बांग्लादेश में हर 5 साल के बाद दोबारा से उस पर जब यहाँ पे लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर डेंगू के मरीज़ आना शुरू हुए तो बांग्लादेश से हमने टीमें बुलवाई थी। साबका दौरे हुकूमत के अंदर यहाँ पे टीमें आई तो उन्होंने ये स्टडी दी थी कि 5 साल के बाद ये सर्कल अपना पूरा करता है। एक जगह पे अगर इसको कंट्रोल कर लिया जाए तो कुछ अरसे के बाद, 3-4 साल के बाद या 5 साल के बाद ये दोबारा से आता है और हमें ये केसेस दोबारा से आते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अफसोसनाक चीज़ और इंतहाई अफसोसनाक चीज़ ये है कि इस गवर्नमेंट ने अभी तक इसके ऊपर या इस इंतज़ामिया ने इसके ऊपर कोई भी तैयारी नहीं कर रखी। आप देखें डेंगू बढ़ क्यों रहा है। डेंगू इतनी गर्मी के अंदर लोग सोचते होंगे कि 44 टेम्परेचर जा रहा है, यहाँ पे मच्छर कहाँ से आएगा। मच्छर आपका आ रहा है कि जब आपके नदी नाले जो हैं, ये नाले जो आपके गलियों महलों के, इनकी कंस्ट्रक्शन जो है वो हो रही है या जिनका जहाँ पे इनको बंद किया गया है, सीवरेज का निज़ाम ख़राब है, उसको ठीक करने के लिए इंतज़ामिया हरकत में नहीं आ रही। कूड़ा करकट जो है वो सड़कों के ऊपर बिखरा है। आए रोज़ हम इसको जो है पब्लिश कर रहे हैं, दिखा रहे हैं लोगों को कि कूड़े के डंबार किस तरह सड़कों के ऊपर पड़े हैं, उठाने वाला कोई नहीं है। क्योंकि आपके जो कॉन्ट्रैक्ट थे जिन कंपनीज़ के साथ जिन्होंने सफाई करनी थी वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुके। आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ख़ुद आपसे ये कर सके और ना इतनी कैपेसिटी है कि नए कोई लोगों के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करें और ताकि ये सफाई का निज़ाम जो है इसको बेहतर किया जाए। हुकूमत की तरफ से तो ये बार बार कहा जा रहा है कि हम इसको लाहौर को खूबसूरत करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया हमें DC जो है बड़े एक्टिव नज़र आते हैं, कमिश्नर हमें बड़े एक्टिव नज़र आते हैं, वो लोग बार बार यही कहते हैं कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी देखें तो ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ बातें नज़र आएंगी, ये दावे नज़र आएंगे। हकीकत में आप इस तरफ जा रहे हैं कि एक तो गंदगी फैल रही है, मुख्तलिफ बीमारियाँ फैल रही हैं, ऊपर से आपको ये डेंगू का जो है वो एक ख़तरा, अलार्मिंग जो है वो सिचुएशन इस वक्त पैदा हो रही है। 3 पेशेंट आपको 2 से 3 दिन के अंदर नज़र आ गए। पहले केसेस जो है वो आपको इकबाल टाउन की साइड पे नज़र आए, जौहर टाउन में नज़र आए, गुलबर्ग में नज़र आए। ऐसे ही ये केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अब होना तो ये चाहिए था कि जिन इलाकों में केसेस नजर आए कम से कम आप अपनी सर्विलेंस वहां पर अब सर्विलेंस करनी शुरू करें। लेकिन अभी तक आप देखें कि किसी भी जगह के ऊपर सतह पर, टाउन की सतह पर हम यही बात कर रहे थे कि तमाम लोगों को आपने क्योंकि कोरोना की तरफ जो है वो मर्ज कर दिया। जितना स्टाफ था सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का वो तमाम का तमाम कोरोना के ऊपर लगा दिया गया और जो लोग डेंगू सर्विलेंस के लिए रखे गए थे उनसे वो काम नहीं लिया जा रहा। आप ठीक है, कोरोना की तरफ भी देखना हुकूमत की जिम्मेदारी है और हुकूमत इस पे बहुत अच्छा काम कर रही है। इसी वजह से जो हम देखते हैं कि जो कोरोना की रेशो है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जो एक ख़तरा आपके ऊपर मंडरा रहा है उसको भी कंट्रोल करना आपकी ज़िम्मेदारी है, उसके ऊपर भी फोकस करें। वहाँ से स्टाफ निकाल कर ये एक्स्ट्रा स्टाफ उसमें डिप्लॉय करके, जैसे हम पहले देते थे लोगों की छतों पे जाके या वर्कशॉप पे जाके टायर चेक किए जाते थे, गमले चेक किए जाते थे, पानी के फ्रिज जो थे, फ्रिज के जो ट्रे थी वो चेक किए जाते थे कि यहाँ पे अगर आप लोगों को बताते थे टायर शॉप्स पे, कब्रिस्तानों पे इनके ऊपर आप काम करते थे, लेकिन वो काम होता नजर नहीं आ रहा। हॉस्पिटल की आपने बात की
کہ جو وارڈز تھے کورونا کے لیے جو ڈینگی کے لیے ان کو کورونا میں شفٹ کیا گیا. ابھی تک کوئی آپ کے پاس ایسا انتظام نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ ڈینگی بے قابو ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ صورتحال جو ہے وہ جو کاؤنٹر قائم کیے گئے تھے جہاں پر لوگوں کو مفت ٹیسٹ کی سہولت بھی ڈینگی کے میسر تھی وہ بھی نہیں وہ تمام چیزیں ختم ہو چکی ہیں. جب کرونا آیا تو کرونا نے یہ ساری چیزیں جو ہیں پس پشت ڈال دی اور تمام جو فوکس تھا اس کو کرنا پڑ گیا آپ کو کرونا کے اوپر. آپ نے دیکھے جتنے ڈینگی وارڈ تھے اس کو آپ نے کرونا وارڈز کے اندر منتقل کیا. جتنا آپ کے پاس ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا عملہ تھا وہ آپ نے سارا کا سارا جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر لگا دیا. لیکن کرونا کی آڑ میں عرفان آپ کب تک صحت سہولیات کو تباہ کرتے چلیں گے؟ آپ کے سروسز ہسپتال میں صحت سہولیات بند ہے کیونکہ آپ کی تمام تر کیپیسٹی کرونا کی طرف تھی, آپ نے سارے پیسے وہاں لگا دیے. آپ کے پاس اب ڈینگی کے لیے کچھ نہیں ہے, آپ کے پاس پولیو کی آپ کی کیمپین متاثر ہو رہی ہے, آپ نے ٹائیفائڈ کے لیے مہم شروع کی, ویکسینیٹ لوگوں کو کرنا شروع کیا, آپ نے وہ بند کر دی کیونکہ آپ کے ورکرز جو تھے وہ ان کی ڈیوٹیز کرونا پہ ڈینگی پہ. کب تک آپ ایک چیز کو ذمہ دار بنا کے دوسری کو آپ نظر انداز کرتے ہیں؟ یہی چیزیں ہیں نا کہ آپ ایک طرف یہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک ہی طرف جو ہے وہ انتظامیہ جو لگ پڑی اور باقی سارے کام ان کے خراب ہوگا کیا کہ آپ نے کرونا کنٹرول کر لیا, آپ ڈینگی نہیں کنٹرول کر پائیں گے تو پھر تو بات وہیں کی وہیں آگے, لوگ اس سے نہیں مریں گے, ڈینگی سے مر جائیں گے. بالکل, اور لوگوں کی صحت کا خیال جو ہے وہ رکھنا ان کی ذمہ داری ہے جس کو یہ پراپر طریقے سے نہیں نبھا رہے, اور اسی کی وجہ سے ہمیں نہ تو ابھی تک کوئی ان کی تیاری نظر آ رہی ہے, اوپر سے آپ دیکھیں کہ آگے برسات کا سیزن شروع ہونے والا ہے. جب برسات ہوگی تو اس میں آپ کے اوپر فوری طور پہ اوپر برڈن پڑے گا تو پھر آپ اس کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ پھر کنٹرول کرنا بہت خطرناک ہوگا. آپ کم از کم پبلک سروس میسج چلوانا شروع کریں, آپ اخبارات میں اشتہارات دینا شروع کریں, چینلز پہ بتانا شروع کریں کہ آپ نے کس طرح سے احتیاط کرنی. یہ چیزیں ہم نے ماضی میں دیکھی ہیں, اپنے گھروں میں پانی کھڑے نہیں ہونے دینا, آپ چھوٹے چھوٹے میسیجز عوام کو دیتے رہتے, یہ چیزیں بار بار ریئلائز کرانا کمپین چلتی رہتی ہیں. گورنمنٹ کا عملہ جو ہے, میں آپ سے وہی بات کر رہا تھا کہ گورنمنٹ کا عملہ گھروں میں جا کے چیکنگ کرتا تھا, ان کو اویئر کرتا تھا, ان کو بتاتا تھا. اب دیکھیں آپ کے پاس پولیو کی کمپین چل رہی ہے, پولیو کی کمپین کے ساتھ اگر آپ ان کو ایک ایک بروشر دے دیں کہ بھئی آپ یہ جو ہر گھر میں آپ نے جانا تو ہے ہی ہے, یہی دعویٰ کیا جاتا ہے نا کہ ہم ہر گھر کے اندر پہنچتے ہیں اور وہاں پہ جا کے ڈراپس لیتے ہیں, ایک دفعہ نہیں, دو تین دفعہ جا کے. جب آپ ایک ایک بروشر ان کو جا کے دے دیں گے, اور یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے, اتنا بڑا کام نہیں, ایک بروشر دے دیں, دوسرا کام خود بخود ہو جائے گا. لوگوں کو جا کے اویئرنس دیں کہ بھئی آپ نے ان چیزوں سے بھی خیال رکھنا ہے, صفائی کا خیال رکھنا ہے, اور گورنمنٹ کو خود بھی خیال رکھنا چاہیے. جیسے ہم نے بات کی کہ کئی علاقوں کے اندر سیوریج کا پانی کھڑا ہوتا ہے, اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. کئی علاقوں میں آپ کو شہر کے پوش علاقے جو ہے وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ کوڑے کے جو انبار لگے ہوئے ہیں ان کو ہٹانے والا کوئی نہیں ہے. جب یہ چیزیں ختم ہوں گی تو آپ کی بیماریاں تب بھی ختم ہوں گی. دیکھیں ڈینگی اس طرح نہیں ہے کہ صرف چھت پہ اوپر جو لوگوں کے گھروں پہ جو اگر کسی نے گملے رکھے ہیں تو وہاں پہ پانی پڑ رہا ہے تو اس کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے, جو گند مچ رہا ہے وہاں سے بھی مچھر پیدا ہو رہا ہے. اسی مچھر سے آپ کو ڈینگی کا مچھر بھی ہے جو وہ جنم لے رہا ہے, ملیریا دونوں کا خطرہ برقرار ہے. صفائی کا انتظام خدا رہا ہے اس کو ٹھیک کر لیں, یہ نہ ہو کہ یہ پانی آپ کے سر سے گزر جائے. بالکل ایسے ہی ہے, اور لگ تو ایسے رہا ہے کیونکہ فی الحال ہمیں کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا. تو شہریوں سے میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں کہ اپنے گھروں میں صاف پانی جمع نہ ہونے دیں, آپ اپنی رسپانسبلٹی نبھائیں, باقی آگے دیکھا جائے گا کیونکہ یہ الٹیمیٹلی آپ کی اپنی صحت کا سوال ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو اس وقت شہر لاہور کا سب سے بڑا مسئلہ, ہر علاقے میں بجلی سپلائی جو ہے وہ 2-2, 3-3, 4-4 گھنٹے, بلکہ بہت سارے لوگ کل یہاں پہ بھی ذکر کر رہے تھے, آج بھی بتا رہے تھے کہ لائٹ ان کے علاقوں میں آ ہی نہیں رہی ہے. وجوہات اس کی کیا ہیں یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے. موسم کی شدت کے ساتھ ساتھ کیا لوڈ شیڈنگ کا عذاب سر پہ منڈلاتا رہے گا, اس پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ایک کے بعد ایک مسئلہ عوام کے سر پر جو ہے وہ منڈلا رہا ہے. آپ نے بل زیادہ دینے ہیں, یہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اگر آپ کی لائٹ نہیں آ رہی ہے اور آپ کو 6-6, 8-8, 10-10 گھنٹے, بلکہ یہاں پہ تو کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہیں جن کے گھر 3 دن لائٹ نہیں آئی, اس کے باوجود بھی آپ کو بھاری بھرکم بل ادا کرنے ہیں, لوڈ شیڈنگ کا عذاب بھی بھگتنا ہے. اور کل ہم نے ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کیا تھا, شاہد سپرا صاحب نے بتایا تھا کہ طلب کتنی ہے اور کتنا استعمال ہو رہا ہے اور سسٹم میں بجلی اس ٹائم کتنی موجود ہے, تو اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. اور یہ ساتھ میں واضح کر دیا تھا کل شاہد سپرا صاحب نے کہ یہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رہنا ہے.
اب عوام کدھر جائیں؟ عرفان کیا کہیں گے؟ عوام جو ہے وہ یا نہر پہ جائے، نہر پہ بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح رش ہے، اور وہاں پہ بھی ہم نے 144 لگا رکھی ہے کہ یہاں پہ نہر پہ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو کوئی مخصوص ایریا تو عوام کے لیے رکھا جا سکتا ہے نا، نہر کا رکھا جا سکتا ہے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ جو صورتحال ہے کہ گھنٹوں بجلی نہیں آتی، اور اگر ہم صوبائی وزیر جو ہیں حماد اظہر، ان کی میں تھوڑے دن پہلے جو اسپیچ سن رہا تھا اس میں کہہ رہے تھے ہمارے پاس بجلی موجود ہے، لیکن آگے جو ہمارا ہوگی پھر ان کے پاس ہی ہوگی۔ دیکھیں وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہمارا سسٹم ہے اگر اس کے اوپر پورا لوڈ ڈال دیا گیا اتنی بجلی کا تو یہ سسٹم کولیپ کر جائے گا، اور سابقہ گورنمنٹ نے پھر انہوں نے یہ 4 سال بعد اپنے گزارنے کے بعد ان کا یہی کہنا تھا، یہ سابقہ گورنمنٹ نے اس کے اوپر پیسے نہیں انویسٹ کیے، ان چیزوں کے اوپر کام نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہ سسٹم کولیپس کر گیا۔ اب یہ ہر جگہ نہیں چلے گی، اب یہ ہر جگہ نہیں چلے گی، یہ سودا اب آپ کا کسی جگہ نہیں بکے گا، لوگ جو ہیں وہ تنگ آ چکے ہیں، گھنٹوں جو ہے آپ کے پاس لائٹ نہیں آ رہی، اتنی شدید گرمی کے اندر جب لائٹ نہیں ہوگی بچے بیمار ہو رہے ہیں، ہاسپٹل میں آپ دیکھیں ہیٹ سٹروک کے کیسز جو کتنے بڑھتے جا رہے ہیں، ہیٹ سٹروک سے لوگ جو ہیں وہ بیمار ہو رہے ہیں، مختلف ان کو وبائی بیماریاں ہو رہی ہیں، کئی لوگ کل میں ایک جگہ پہ اس کو دیکھ رہا تھا کہ مختلف ہاسپٹل کے اندر 3 جو ایسے پیشنٹ آئے جن کی ڈیتھ ہو گئی ہاسپٹل کے اندر۔ سرکاری اسکولوں کے حالات دیکھ لیں، بچے کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسکول بھی کھولنے ہیں، ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو احتجاج بھی نہیں کرنے دینا، جو لوگ احتجاج کریں گے ہم ان سے کہیں گے کہ بھئی سابق گورنمنٹ نے یہ کیا ہے، بھئی خدا کا خوف کھائے کہ بس کر دیں یہ چیزیں، یہ رونے دھونے چھوڑیں اور کوئی کام کرے۔ 4 سال میں ابھی تک کوئی کام نہیں کیا گیا۔ سب سے زیادہ عذاب یہ چیزیں لگ رہی ہیں کہ آپ کو پوری گرمیاں جتنا موسم شدید گرم ہوگا لوڈ شیڈنگ کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ اس کی وجہ نا دیکھیں نا بالکل اس کی وجہ ہے نا کہ آپ نے بجلی روز بروز بڑھتی گئی، تیل کی قیمتیں بڑھتی گئی، وہ تیل کی قیمتوں سے اب کیونکہ آپ بجلی بناتے ہی تیل سے ہیں تو وہاں سے آپ کو پیسے زیادہ اس کے دینے پڑیں گے۔ بجلی کا یونٹ جو ہے وہ آپ دیکھیں جو ہم سابق گورنمنٹ کے اندر ہم اس کو 8 یا 7 روپے کا یونٹ تھا، اب وہ 26-27 روپے تک پہنچا ہوا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کل میں ایک اور چیز بھی اس میں دیکھ رہا تھا کہ تربیلا کا انہوں نے جو اس کی وہاں پہ کام کرنا شروع کر دیا مینٹیننس کا۔ گرمی کے اندر کون اس کا مینٹیننس کا کام کرتا ہے؟ بھائی آپ نے مینٹیننس کا کام کرنا ہے تو موسم سرما میں کریں جب بجلی کی کھپت کم ہے۔ آپ نے اس کے یونٹ کو بند کر دیا جس میں آپ کو لوگوں کو آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا تھا، اس موسم میں آپ نے اس پہ مینٹیننس کا کام شروع کر دیا۔ یہ نالائکی ہے، یہ وہ بے احمق پن ہے جو کہ آپ نے اس طرح کرنا شروع کیا کہ جب لوگوں کو بجلی کی ضرورت ہے آپ کو مینٹیننس یاد آ گئی۔ یہ چیزیں پہلے سوچنے والی تھی، پہلے کرنے والی تھی۔ اب لوگوں کے ساتھ اب یہ سارا برتاؤ کریں گے کہ تمام گرمی جو ہے وہ ان کو لوڈ شیڈنگ کا عذاب بھگتنا پڑنا ہے، کیونکہ آپ کے پاس سسٹم میں بجلی موجود نہیں ہونی، جو آپ کی کھپت ہے وہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، لوگ جو ہیں وہ پنکھے چلانے پہ مجبور ہیں، اے سی چلانے پہ مجبور ہیں، فریجیں چل رہی ہیں، بجلی کا لوڈ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو ان کی فیکٹریاں جو ہیں ان سے بجلی لے کر ہمیں دینی چاہیے، ان فیکٹریوں کی بجلی نہیں بند ہو رہی، جتنے بھی حکمران ہیں ان کی کیونکہ ان کے جو اپنے سسٹمز ہیں، ان کے اپنے جو پروجیکٹس ہیں وہ سارے کے سارے بجلی کے اوپر چل رہے ہیں، ان کو اگر بجلی نہیں دیں گے تو پھر وہ ناراض ہوں گے۔ بجلی ان لوگوں کے لیے خود کے لیے نہ تو مہنگائی ہے، نہ تو ان کی صحت کی سہولیات ڈسٹرب ہوتی ہیں، نہ تو ان کو لوڈ شیڈنگ۔ اپنے کام سارے ٹھیک ہو رہے ہیں، بالکل اپنے کام ٹھیک ہو رہے ہیں، بس عوام کو جو ہے وہ خوار کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں لوگوں کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ لوگ بلک رہے ہیں کہ نہ اب ایشو کیا ہے کہ آپ کے پاس بجلی نہیں ہوگی تو آپ کے پاس پانی نہیں ہوگا تو آپ کو غذائی جو اس کا ڈی ہائیڈریشن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ صورتحال ہے کہ اب ہم کئی لوگوں سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے علاقے میں جو ٹرانسفارمر جلا تو 26 گھنٹے بعد جو ہے وہ آ کے انہوں نے ٹھیک کرنا شروع کیا۔ اب واقعی یہ بات ٹھیک ہے کہ ان جو لیسکو کا عملہ ہے اس کے اوپر بھی کافی برڈن ہے، مختلف جگہوں کے اوپر فیڈر ٹرپ کر جاتے ہیں یا ٹرانسفارمر جل جاتے ہیں تو اس کی مینٹیننس جو ہے وہ وقت درکار ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے لوگ آپ نے بیک اپ کچھ نہیں رکھا ہوتا نا، آپ نے موسم سرما میں کوئی تیاری نہیں کر کے رکھی، اب موسم جتنا شدید گرم ہوگا بجلی اتنی ہی استعمال ہوگی، لیکن آپ کے پاس بیک اپ پہ کچھ ہے ہی نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ لوڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ ٹرپنگ کے واقعات ہوں گے، ٹرانسفارمر جل جائیں گے اور پھر لوگوں کو اسی طرح سے لوڈ شیڈنگ کا عذاب جو ہے وہ بھگت
भुगतना पड़ेगा, और भुगतना पड़ रहा है और आगे भी भुगतेंगे। और शहर में मुख्तलिफ इलाकों में हर रोज यही खबरें मौसूल हो रही होती हैं, 4 घंटे से लाइट नहीं है, 5 घंटे से लाइट नहीं है। खैर ये सिलसिला जो है ये खत्म होने वाला नहीं है। जब तक शदीद गर्मी रहेगी लाहौरियों को लोड शेडिंग का अजाब इसी तरह से भुगतना पड़ेगा। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो स्कूल्स के औकात कार की हमने बात करनी है, जिनको सुबह आज से 11:30 बजे तक मुकर्रर कर दिया गया है। चलिए, एक तरफ से अच्छा है जिस तरह लाइट्स नहीं आ रही थी और अभी हमने देखा सरकारी स्कूलों में बच्चों के क्या हालात थे, कुछ बेहतर फैसला है। मौसम भी बहुत ज़्यादा शदीद गर्म है, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और जी तो नाज़रीन, अगली खबर जो हम डिस्कस करने वाले हैं जी वो ये है, स्कूलों के औकात कार फिर तब्दील किए गए हैं। खैर किन वजूहात की बिना पर किए गए हैं और अच्छा इकदाम उठाए गए ये एक अलग बात है, लेकिन बच्चों के लिए हमेशा बड़ा एक्साइटेड, अपना टाइम याद आ जाता है। क्यों इरफान? बिल्कुल ठीक है, और स्कूल जाना तो वैसे ही जो है वो बड़ा एक खुशगवार भी होता था, लेकिन अगर इतनी छुट्टियां हो जाएं, देखें नहीं, इसमें एक चीज़ है कि जब आप 3-4 दिन छुट्टियां कर लेते थे तो उसके बाद स्कूल जाना बड़ा ऑकवर्ड सा लगता था। लेकिन ना जल्दी छुट्टी वाली एक्साइटमेंट हमेशा बहुत ये बहुत ज्यादा थी, लेकिन इसमें ये बच्चों के साथ जुल्म है। जितना टेम्परेचर है, आपने कुछ दिनों के लिए स्कूल खोले और इसमें अना देखे, इसमें एक बड़ी वजह है कि आपने जो नोटिफिकेशन जारी किया वो तमाम प्राइवेट और जो सरकारी स्कूलों पे भी किया गया। इसमें आपको सरकारी स्कूलों के बच्चों की फिक्र नहीं है, इसमें फिक्र है जो प्राइवेट स्कूलों की, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों का एक माफिया बन चुका है। उन लोगों ने फीसें लेनी है, उनको फीसें नहीं मिल रही, इस वजह से कहा गया कि भाई आप स्कूल खोलें, बच्चे आए, हम उनसे फीसें लें और उसके बाद हम दोबारा छुट्टियां दे देंगे। आप देखिएगा ये कुछ दिन बाद दोबारा से आप जो सूरत हाल नजर आएगी, लोगों से फीसों के पैसे ले लिए जाएंगे और दोबारा से स्कूलों की छुट्टियां कर दी जाएंगी। इस चक्कर में आप बच्चों की जिंदगियां जो हैं वो क्यों दाव पे लगा रहे हैं? आपने कितने ऐसे केसेस पंजाब भर में, मुल्क भर में देख लिए कि लोग जा रहे हैं बच्चे, तो बच्चे वहां पे किसी को जो है वो सनस्ट्रोक हो रहा है, बच्चे बेहोश हो रहे हैं, ऐसे वाकयात हो रहे हैं। खुदारा इन चीजों को देखें, ना कि उन लोगों का मुफाद देखें जो प्राइवेट स्कूल माफिया है। आपने तालीम को भी बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया ना, आपने सिर्फ पैसे कमाने हैं। बिल्कुल, और उस पे उन लोगों का असर रसूख आपने ले लिया जिसको शुरू से ही एक माफिया कहा जाता है। थोड़ा सा जिक्र हम डॉक्टर मुरादरा साहब के दावों का भी कर लेते हैं, जिन्होंने स्कूल सिस्टम इतना जबरदस्त बनाना था, स्टेट आर्ट इंतजाम करने थे। सरकारी स्कूलों के हालात अभी पानी नहीं है किसी जगह पे, छतें नहीं है आपके, उसमें पंखे नहीं है, सीट्स नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि 44 के टेम्परेचर के अंदर बच्चे वो स्कूलों में भेजे। चलिए, अच्छा इकदाम उठाया गया है क्योंकि टेम्परेचर इस कदर ज़्यादा है और इस पे जितना टाइम कम बच्चे स्कूल में देंगे उतना ही चलें बेहतर हो जाएगा। फिलहाल हमारे पास वक्त कम है। इरफान, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करने वाले हैं जी 50 लाख घरों का, जिनका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होना शुरू हो गया है, लेकिन प्रोसेस क्योंकि इतना स्लो है, लोग जो इससे हैं वो परेशान नज़र आ रहे हैं। जो लोग इस स्कीम का हिस्सा बन चुके हैं, जो बनना चाहते हैं, प्रोसेस उनके लिए जो है बैंक जाना और फिर इतना लंबा है, उससे लोग भी परेशान नज़र आ रहे हैं और कुछ आसानी अब इसमें करने की ज़रूरत है। और फिर अब टाइम जितना रह गया है 50 लाख घर उस टाइम में बनाना, मैं हुकूमत के टाइम की बात कर रही हूँ, एक बड़ा चैलेंज भी है। तो ये इससे कौन लोग इस्तेफादा कर सकते हैं, कैसे इसका हिस्सा सकते हैं, और जो लोग इसका हिस्सा ऑलरेडी बन चुके हैं वो कह रहे हैं जी एक लंबा प्रोसेस है जिससे गुजरना पड़ता है, इसको आसान किस तरह से किया जा सकता है। इस पर हम बात करें स्टूडियो में जो हमारे तारुफ कराना चाहूँगी। मासूम शौकत साहब, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मंसूबे के बारे में, इसके खदोहाल के बारे में ऑलमोस्ट हम जिक्र भी करते रहते हैं, लोगों को पता भी है। मुश्किल है लोग कहते हैं, क्यों है? अच्छा देखें, पहले तो ये कि दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड, ये मुल्क में पहली दफ़ा इस स्केल पर हाउसिंग का जो प्रोजेक्ट है और जो हाउसिंग का कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो हमें फ्रॉम द स्क्रैच करनी थी। हमें एक ऐसा लीगल फ्रेमवर्क तैयार करना था जो मुल्क में एग्जिस्ट नहीं करता था। हमें ऐसा मॉर्गेज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराना था जो मुल्क में एग्जिस्ट नहीं करता था। हमें ऑल ओवर द कंट्री बिल्डर्स के लिए, कंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए, डेवलपर्स के लिए वो इंसेंटिव्स मुहैया करने थे ताकि उनको एक रुग़बत हो कि वो मुल्क में इन्वेस्ट करें पैसा और हाउसिंग की जो इंडस्ट्री है वो ग्रो करे। ये
اگر میں کہہ سکوں نا کہ کرپشن فری اور کنڈیوسیو انوائرمنٹ فار دی کنسٹرکشن انڈسٹری، اس کو انٹروڈیوس کرانے کے لیے قانون سازی کرنا، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کو آن بورڈ لے کر آنا، نئی اتھارٹیز، نیفڈا کا قیام، یہ تمام چیزیں جو تھیں یہ ٹائم لیتی ہیں. دیکھیں نا 70-73 سال کچھ نہیں ہوا، اب 1-1.5 سال پہلے دن سے کوشش جاری تھی، اب ایک پلیٹ فارم تیار ہو گیا ہے. اب انشاءاللہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ دھڑا دھڑ نئے پروجیکٹس کا افتتاح ہو رہا ہے. پچھلے ماہ عمران خان صاحب نے ایک ہی دن میں 11 پروجیکٹس کا افتتاح کیا تھا. اب اگلے 1-1.5 ماہ میں دوبارہ 17 پروجیکٹس کا افتتاح ہونے جا رہا ہے. ایشو یہ نا کہ افتتاح کرنے تک ہی اگر ہم رہے تو پھر بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں، اور پھر آپ نے جو ٹائم فریم دیا ہے، جو ڈیڈ لائنز دی ہیں، اس میں آپ نے ختم بھی کرنا ہے. لوگوں کی امیدیں بن جاتی ہیں اور وہ کام بہت لمبا ہو جاتا ہے، اس سے لوگ بھی پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیں جو پروجیکٹ شروع ہو جاتا ہے اس کی جو میکسیمم ڈیڈ لائن ہے لو کاسٹ ہاؤسنگ کی، اس میں وہ 2 سال ہے میکسیمم. 1.5 سے 2 سال میں جو پروجیکٹ شروع ہوتے جا رہے ہیں، ہم زمین ایکوائر کرتے جا رہے ہیں. لینڈ ایکوزیشن ایک بہت بڑا وہ ہوتا ہے، وہ زمین ایکوائر کرتے جا رہے ہیں. وہاں ڈفرینٹ جو ڈیولپرز ہیں پرائیویٹ اور گورنمنٹ کے جو ہیں، ان کے ساتھ ہمارے ایم او یوز اور کانٹریکٹ سائن ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ہی کنسلٹنٹ ہائر ہو جاتا ہے اور کنسٹرکشن شروع ہو جاتی ہے. اب دیکھیں اگین یہ کوئی ہوچ پوچ سسٹم نہیں بنانا، اٹ ہیز ٹو بی کنٹینیوڈ فار گڈ. یہ پاکستان کے ساتھ رہے گا، ٹھیک ہے. اب ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے اور ڈیزرونگ کو ملے. اب یہ جو اس وقت ہمارے پاس تقریباً 20 لاکھ لوگوں نے اپلائی کیا، جس میں سے جو لیگل ویلڈ اپلیکنٹ تھے وہ 18 لاکھ تھے. اب وہ ایک سکروٹنی کے پروسیس سے گزرتے ہیں. فار ایگزامپل اس میں ایک گروپنگ ہوتی ہے. گروپنگ یہ ہوتی ہے کہ کون 0 سے 20,000 کما رہا ہے، پھر ایک گروپ ہوتا ہے 20,000 سے 40,000، پھر ایک گروپ ہوتا ہے 40,000 سے 60,000، پھر ایک گروپ ہوتا ہے 60,000 سے 1 لاکھ اور پلس 1 لاکھ. اب ہم نے اس کے اندر ہم یہ ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ لو کاسٹ ہاؤسنگ جو ہے وہ غریب لوگوں کے لیے ہے. لیکن وہ لوگ جو بالکل غریب نہیں ہیں، آپ کی اور ہماری طرح مڈل کلاس کو بلانگ کرتے ہیں، اینڈ دے آلسو وانٹ ٹو ہیو دیئر اون ہاؤس بٹ دے کین ناٹ افورڈ ٹو ہیو اے لمپ سم کیپٹل، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی گئی ہیں. 1 کروڑ تک کے قرضے ان کو سبسیڈائزڈ مارک اپ پہ دی جا رہے ہیں. دس از اے ویری گڈ اسکیم کا حصہ بن سکتے ہیں. دس از کالڈ GMSS، گورنمنٹ مارک اپ سبسڈی اسکیم. یعنی آپ کو مڈل کلاس طبقے کو جو سیلریڈ کلاس سے کرتا ہے، وہ مہینے کا کماتا ضرور ہے لیکن شاید وہ اتنا کیپٹل نہیں رکھ سکتا، اس کو سبسیڈائز مارک اپ پہ قرضے مل رہے ہیں. پہلے 5 سال کے لیے 5% اور دوسرے 5 سال کے لیے 7%، جبکہ مارکیٹ میں یہ ریٹ جو ہے یہ 12% تک جا رہا ہے. تو وہ تمام سبسڈی جو ہے وہ حکومت پاکستان دے رہی ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اپنے گھر میں منتقل ہوں کرائے پہ رہنے کی بجائے، اور زیادہ سے زیادہ ملک میں ہاؤسنگ کی انڈسٹری کو فروغ ملے. فار ایگزامپل دیکھیں نا کتنا بڑا پیراڈائم شفٹ ہے، کتنی بڑی تبدیلی ہے کہ آج سے پہلے غریب آدمی تا حیات کرائے کے مکان میں رہتا تھا. وہ اپنی تنخواہ سے، اپنی روزی روٹی سے لوگوں کے گھر کا کرایہ دیتا تھا. ٹوڈے ہی از گوئنگ ٹو ہیو این اپرچونٹی کہ وہ اپنے گھر کی ایک معینہ مدت تک قسط دے گا، اور 5 سال 10 سال اور 15 سال بعد غریب کے لیے وہ گھر اس کا اپنا ہو جائے گا. لیکن اب اس کو غریب کے لیے ہم نے آسان بھی بنانا ہے. کتنی دیر میں ایک غریب آدمی اپنے گھر کا سکھ بھی حاصل کر سکے گا، اس کو اپنا گھر نظر آئے گا، وہ اس میں بیٹھ سکے گا، اس کو انجوائے کر سکے گا. اچھا دیکھیں اگین اس میں ہمارے ملک میں جو بینک تھا نا، اس کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی ہے کمرشل بینکس، ٹھیک ہے. وہ ایک کمرشل آرگنائزیشن ہوتی ہے، انہوں نے کاروبار کرنا ہوتا ہے. آج سے پہلے کانسیپٹ یہ تھا کہ بینکس امیر لوگوں کو قرضہ دیتے ہیں چونکہ وہی قرضہ واپس کر سکتے ہیں. بینک کو اپنے سرمایہ کی سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے. ہمارا سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ کس طرح بینک کے لیے آسانیاں فراہم کی جائیں کہ بینک آپ کو، مجھے اور ہم سے بھی جو نچلے طبقات ہیں ان کو قرضے دیں. اس کے لیے بہت ساری لیجسلیشن کی گئی. فار ایگزامپل فورکلوجر لا کو افیکٹو بنایا گیا. آج سے پہلے فورکلوجر لا بڑا انفیکٹو تھا، لوگ اس میں فراڈ بھی کرتے تھے. بینک سے قرضہ لے کے گھر بنایا، جب قرضہ واپس دینے کی باری آئی تو بینک میں اسٹے لے لیا. اب اس چیز کو ختم کر دیا ہے. اب فورکلوجر لا بہت افیکٹو ہے. اگر آپ نے بینک کے قرضے کا ڈیفالٹ کیا تو بینک آپ کے گھر کو ویکیٹ کرا کے اس کو ایکوائر کر لے گا. آپ نے فراڈ نہیں کرنا، اور اس میں 1 سے 2 ماہ کے اندر اندر یہ ایکوزیشن ہو جائے گی. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بینکس کا بزنس زیادہ بڑھ رہا ہے. مارک اپ پہ سبسڈی جو ہے وہ حکومت دے رہی ہے، 3%، 5%، 7%. بقیہ جتنی 6 سے 8% سبسڈی ہے وہ حکومت دے رہی ہے. پھر ہم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو منسٹری آف فائنانس نے آتھورائز کیا ہے کہ وہ سبسڈی کی رقم جو ہے خود بخود حکومت سے لے لے گی. بینک پیچھے پیچھے نہیں پھریں گے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بینک کو کتنا زیادہ یہ ایک ڈائریکٹیو ایشو ہوا کمرشل بینکس کے لیے کہ بینکس جو پبلک لینڈنگ کر رہے ہیں 5% آف دا پبلک لینڈنگ ول گو ٹو ہاؤس فائنینسنگ اینڈ اٹ اماؤنٹس ٹو 378 بلین روپیز. 378 ارب روپے جو ہیں وہ صرف گھر، یہ جو آپ کے تعمیرات ہیں ان کے اس میں جائیں گے. آپ کو، ہمیں، ان کو قرضہ جات ملیں گے 378 ارب روپے.
और ये एक डायरेक्टिव इशू हो गया। सही। अब तक तकरीबन 77 अरब रुपए की हमें एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 22 अरब रुपए जो हैं वो अप्रूव हो चुके हैं। इसके बावजूद मुसलसल डे टू डे बेसिस के ऊपर नेफ्डा और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मिलकर एक कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह अवाम के लिए बैंक्स में आसानियां पैदा की जाए। आसिम साहब ये कहिएगा, जिन लोगों को ट्रेन करना नहीं निकला वो क्या दोबारा से इसका हिस्सा स्कीम का बन सकते हैं? इसका तरीकेकार क्या, अप्लाई करने का कितना टाइम फ्रेम है, कितनी देर लोगों को इंतजार करना है, और अगर किसी ने इसके लिए पार्टिसिपेट किया है और वो इसका हकदार नहीं ठहरा, कितनी दफा वो बार बार जो है अप्लाई? ठीक है, अच्छा देखें, एक तो ये है कि इस वक्त तक मुल्क में तकरीबन मैंने बताया 20 लाख लोगों ने अप्लाई किया। सबसे पहले तो ये चेक किया जाता है कि वैलिड एप्लीकेंट्स कितने हैं, यानी किसी ने एक ही शनाख्ती कार्ड पर 2 दफा अप्लाई कर दिया है। हम एक घराने को एक एप्लीकेंट कंसिडर करते हैं। जिस तरह बाप ने और बेटे ने भी अप्लाई कर दिया, रहना एक ही घर में है, उनको फिर हम शन करके सबसे पहले इसे कहते हैं फिल्ट्रेशन होना, उसके बाद ग्रुपिंग हो जाती है। हम कोशिश करते हैं कि लो कॉस्ट हाउसिंग जो है वो गरीब लोगों के लिए मुख्तस कर दें। लो कॉस्ट हाउसिंग क्या है, ये मैं बड़ा ज़रूरी है बताना। लो कॉस्ट हाउसिंग इज जिसमें आपको नंबर 1 ज़मीन सब्सिडाइज मिलती है, सस्ती ज़मीन मिलती है। नंबर 2, जो आपके घर की कीमत है उसके ऊपर 3 लाख रुपए हुकूमत पाकिस्तान कॉस्ट सब्सिडी देती है। नंबर 3, जो बकिया पैसे आपने बैंक को वापस करने हैं उसके ऊपर जो मार्कअप है उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सब्सिडी दे रही है 5% पे, 7% पे, 3% पे। इतनी बड़ी ये सब्सिडाइज्ड है। ठीक है, ये चीज़ें तो मैं आपको बता रहा था कि जिस वक्त एप्लीकेंट आता है, हम गरीब आदमी को अभी तक 20 से 40 हज़ार की लिमिट है, फिर 40 से 60, 60 से ऊपर ये लोगों की ग्रुपिंग हो जाती है। अब इसके बाद एक और फिल्टर लगता है जिसे कहते हैं प्रायोरिटी लिस्ट। प्रायोरिटी लिस्ट में हम ये चाहते हैं कि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, 2 गरीब आदमी हैं, जो ज़्यादा गरीब है उससे पहले मिले। हम सबसे पहले ये चेक करते हैं आपने कोई बहुत ज़्यादा फॉरेन ट्रेवल्स तो नहीं किए। अगर आपने बहुत फॉरेन ट्रेवलिंग की है तो इट इज जनरली परसीव्ड दैट यू आर कंपैरेटिवली अ रिच पर्सन, आप प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे चले जाएंगे। आपके पास कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन्स तो नहीं है, आप नीचे आ जाएंगे। आपने पासपोर्ट या कोई 1300 सीसी कोई गाड़ी तो नहीं रखी हुई, या पासपोर्ट वगैरह के लिए एग्जेक्टिव सर्विसेज तो नहीं यूज की। आहिस्ता आहिस्ता जब आपने ये सर्विसेज यूज की होती हैं तो आप प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि शेड्यूल 4 में, यानी कि खुदा न खास्ता आप हुकूमत से फैसिलिटी ले रहे हैं, सब्सिडी ले रहे हैं, और शेड्यूल 4 होता है कोई दहशतगर्दी के, उसमें तो मुलविस नहीं रहे हैं। आई मीन ये बड़ा कंट्रडिक्शन है ना, एक तरफ आप हुकूमत की सब्सिडी ले रहे हैं, दूसरी तरफ हुकूमत मुखालिफ सरगर्मी में मुलविस हैं। आखिर में हम देखते हैं कि आपका टेलीकॉम रिचार्ज कितना है। अगर आपके मोबाइल के बिल आ रहे हैं लाख लाख रुपए महीने के, तो इट मीन्स कि आप लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं। 5वां मरला है बैंकेबल। बैंक ये देखता है कि इन्होंने ये कोई हैबिचुअल फ्रॉड तो नहीं है, हमसे पिछले साल इसने कर्जा लिया था उसके बाद गायब है, क्रेडिट कार्ड 10 बनाए हैं, एक क्रेडिट कार्ड का भी बिल नहीं दिया, डिफॉल्टर है, इसे कहते हैं बैंकेबल क्लाइंट। देखें अना, जिस वक्त आप बैंकेबल डिक्लेयर हो जाते हैं तो इमीडिएटली आपको लेटर भेज दिया जाता है अब कि आपका लिए यहाँ घर तैयार हो रहा है, क्या आप यहाँ घर लेने के लिए विलिंग हैं। अब आप बैंक के पास जाएं और आप अपनी तमाम चीजें बैंक को बताएं कि आप इतना महीने का कमा लेते हैं, ये है इतनी किस्त, आपको 5 साल की किस्त चाहिए, 10 साल की किस्त चाहिए, 15 साल की या 20 साल। सही। अच्छा, आप कह रहे हैं गरीब से गरीब का ये प्रोजेक्ट है, प्रायोरिटी भी उसको दी जा रही है। डाउन पेमेंट ये है जी टियर 0, जो सिर्फ गरीब आदमी के लिए। ठीक है। टियर 1, ठीक है। टियर 0 जो है उसमें, और टियर 2 और टियर 3 उसमें आप हम जैसे लोग हैं जो मिडिल क्लास हैं, सैलरीड हैं, या फॉर्मल बिजनेस करते हैं, थोड़े से पैसे हैं, वो बड़ा घर बनाना चाहते हैं 5 मरले से या 10 मरले का या अपनी मर्जी का, उनके लिए मार्कअप सब्सिडी स्कीम है हमें भी। जो लो कॉस्ट हाउसिंग है वो टियर 1 के लिए है, जो बिल्कुल गरीब लोग हैं, जिनका मैंने आपको क्राइटेरिया बनाया, जिनको हुकूमत खुद से घर दे रही है। अब आपको मैं समराइज कर दूं, सबसे पहले आप अप्लाई करते हैं, फिर आपकी स्क्रूटनी होती है कि आप गरीब आदमी हैं, आप फ्रॉड नहीं हैं, आप बैंकेबल हैं। फिर आपने जहां घर के लिए अप्लाई किया होता है, आपने लाहौर में, पेशावर में या सबर्ब में अप्लाई किया है, वहां हम देखते हैं कि हमारे पास कितने क्लाइंट्स आए हैं। सपोज हमारे पास रायवंड में 2000 क्लाइंट आया है, हमने रायवंड में जगह एक्वायर की है, वहां 5000 घर बन रहा है। हम उनसे कहते हैं जी ये 2000 क्लाइंट जो हैं बिल्डर को, ये ऑलरेडी बनाने से पहले हमने आपको दे दिए हैं। उन 2000 लोगों को फिर हमारी तरफ से कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, लेटर जाते हैं, फोन जाते हैं कि जी आपने अप्लाई किया था, इस 15 लाख में, 20 लाख में आप विलिंग हैं घर लेने के लिए। फिर बैंक उनको कर्जा दे देता है और वहां घर बनना शुरू हो जाता है। अब जब आप विलिंग हो गए, आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, आपने कोई पैसा नहीं देना, सिर्फ 10% पेमेंट जो है आपने शुरू में जमा करानी है। उसके बाद पहली किस्त
آپ اس وقت دیں گے جب آپ اس گھر میں شفٹ ہو جائیں گے. دیکھیں سب سے بڑی خوبی یہ ہے آپ اپنے گھر میں شفٹ ہو جاتے ہیں یہ تو بہت اور اچھی پھر چیز ہے, پہلی آپ گھر قسط میں دیتے ہیں. شفٹ ہو کے اس کی پہلی قسط دیں گے. اچھا عاصم چوکسی صاحب, ہمارے پاس وقت کم ہے, آپ کی گورنمنٹ کے کتنے سال رہ گئے ہیں آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں, آلموسٹ 2 سال کا عرصہ, ابھی فرسٹ فیز پہ کام ہو رہا ہے, 5 لاکھ گھر بنانے ہیں, کیسے کمپلیٹ ہوتا نظر آ رہا ہے؟ اچھا پہلی چیز تو میں کریکشن کر دوں کہ انشاءاللہ اگلی حکومت بھی ہماری ہے, اور ریسٹ ایشور یہ کہیں لکھ لیں جب الیکشن ہو جائیں گے میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا اور ہم اس کو ویٹ کر لیں گے. بہت مشکل ہے, نہیں آپ فکر ہی نہ کریں, یہ ہمارے پاس ریکارڈ رہے گا. نیا پاکستان ہاؤسنگ جو ہے اٹ از گوئنگ ٹو بی اے گیم چینجر. جس وقت انا غریب آدمی کو گھر ملتا ہے نا اس کی زندگی بدل جاتی ہے. یہ پاکستان میں ایک اتنا بڑا پیراڈائم شفٹ ہے, ٹھیک ہے. آپ امیجن کریں نا 15 لاکھ میں 20 لاکھ میں غریب آدمی کو گھر ملتا ہے, 50 لاکھ جب گھر بنیں گے 50 لاکھ لوگ پاورٹی لائن سے اوپر آ جائیں گے. جس کے پاس اپنا گھر ہے وہ غریب آدمی نہیں ہے. اس کے بعد آپ 5 سال بعد اپنا گھر بیچ سکتے ہیں, یعنی آپ کو 30-35 لاکھ کا گھر آج 20-25 لاکھ کا وہ گھر مل رہا ہے جو مارکیٹ میں 40-45 لاکھ کا ہے. 5 سال بعد وہ 60-70 لاکھ کا آپ گھر بیچتے ہیں, یو ول ہیو ایمپل منی کہ آپ بچے پڑھا سکتے ہیں, بچے بیاہ سکتے ہیں اپنا. تو یہ کہ اصل چیز یہ تھی کہ ملک میں کرپشن فری کنڈیوسو انوائرمنٹ بنانا کنسٹرکشن کے لیے, وہ الحمدللہ بن چکا ہے, ایک پلیٹ فارم بن چکا ہے. اب کنسٹرکشن ایکٹیویٹی جو ہے پورے ملک میں شروع ہے. پھر ایک چیز ہے نیگوشیٹڈ پروکیورمنٹ. ہم نے پرائیویٹ بلڈر کو انسینٹیوز دی ہیں, انہیں ایمنسٹیز دی ہیں, انہیں ٹیکس ریبیٹس دیے ہیں, انہیں کلائنٹل دیا ہے, انہیں ہر قسم کی فکس ٹیکس رجیم میں ڈالا ہے کہ آپ آئیں, اور نیفڈا ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. حکومت سے جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے این او سیز کے لیے ان میں ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. آئیں ملک میں زیادہ سے زیادہ ہاؤسنگ بنائیں. میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلے ماہ پرائم منسٹر نے 11 سائٹس کا افتتاح کیا, اگلے ماہ 17 سائٹس کا ہو رہا ہے. پہلے فیز میں 10,000 پیری اربن ہاؤسنگ بننا جا رہا ہے تقریباً 22 ضلعوں میں, اور یہ بڑا سستا گھر لوگوں کو ملے گا, 3.5 مرلے کا. چلیں جی, ہم بھی دعا گو ہیں کہ لوگ سستے گھروں سے فائدہ اٹھا سکیں. لاسٹ سینٹینس یہ ہم نے شروع کر دیا ہے, اس 2 سال میں پوری قوت کے ساتھ ہم سٹرائک. اگلی حکومت جب ہماری انشاءاللہ آئے گی اس کی کنٹینیوٹی ہوگی, اور یہ 50 لاکھ جو گھروں کا خواب ہے انشاءاللہ یہ پورا ہوگا. اور اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ جب ہاؤسنگ کی انڈسٹری گرو کرتی ہے تو بیک اینڈ پہ 40 انڈسٹری جو ہیں وہ گرو کرتی ہیں, اور جب انڈسٹری گرو کرتی ہے تو خوشحالی اور جاب کریشن جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتی ہے انڈسٹری سے. امید بھی ہے اور ہم دعا گو بھی ہیں کہ غریب کو اس کا گھر مل سکے, اور یہ پہلا فیز جو شروع ہوا ہے اس پہ جلدی سے کام شروع ہو, اور جلدی سے لوگ جو اپنے گھر کا خواب دے کے بیٹھے ہیں ان کا خواب بھی پورا. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ناظرین ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی تو ناظرین, گرمی کی شدت میں ہم دیکھ رہے ہیں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ایسے میں سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے کہ آپ نے پانی کا استعمال سب سے زیادہ کرنا ہے. لوگ کہتے ہیں پانی اس طرح سے پیا نہیں جاتا, تو پھر پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈیفرنٹ چیزیں موجود ہوتی ہیں جس کی اپنی ہی غذائی اہمیت ہوتی ہے. سندل کے شربت کی اہمیت آپ سبھی لوگ جانتے ہیں, اس پر بھی ہم آج کے شو میں بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ توڑ گرمی کا نکالنے کے لیے کس طرح سے لوگ جو ہے سندل کے شربت کی جو سٹالز لگے ہیں اس کا رخ کر رہے ہیں. چاٹی کی لسی جو کہ توڑ کہا جاتا ہے, گرمی کا بہت زبردست ہے. اس کے ساتھ ساتھ سکنجبین لیمن کی جو خاص طور پر غذائی اہمیت ہے آپ سبھی لوگ جانتے ہیں. اس پہ ہم غذائی اہمیت پہ بھی روشنی ڈالیں گے, لیکن اس سے پہلے کہ ہم غذائی اہمیت پر روشنی ڈالیں, گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی جو لوگ باہر اپنے کاموں کو جاتے ہیں, مختلف سرگرمیوں کے لیے روڈز پہ موجود ہوتے ہیں, وہ کس طرح سے گرمی کی شدت کو دور بھگانے کے لیے ان ڈرنکس کا استعمال کر رہے ہیں یہ ہم جانتے ہیں. ہمارے رپورٹرز اس وقت باہر موجود ہیں اور گرمی کی شدت کو دور بھگانے کے لیے کون کون سے ڈرنکس جو ہیں وہ لاہوریے پسند کرتے ہیں. سب سے پہلے چاہتے ہیں ناشا کی طرف, اور ان سے جانتے ہیں وہ کہاں پر موجود ہیں اور کس طرح سے گرمی کی شدت کو دور کرنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ ڈرنکس کا استعمال کریں. جی اناشیا. جی بالکل, جون کی گرمی اپنے جوبن پر ہے اور دن بہ دن گرمی میں شدید قسم کا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. گزشتہ روز بھی پارا جو ہے وہ 42 سے 43 ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا, اور آج بھی سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے. ایسے میں شہری جو ہے وہ مختلف مشروبات کے سٹالز کا رخ کرتے ہیں تاکہ گرمی کو دور بھگایا جا سکے. اس وقت میں گڑی شو میں موجود ہوں, یہاں بھی سندل کی شربت کا سٹال لگے اور شہریوں کا کافی رش نظر آ رہا ہے. اس وقت میرے ساتھ خاتون موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. میم ہم لوگ آئے تھے شاپنگ کے لیے, واقعی گرمی اتنی ہم نے محسوس کی ہے, تو میں نے کہا شاپنگ تو بعد میں ہوتی رہے گی, کیوں نہ ہم پہلے شربت سے انجوائے ہوں, اس لیے میں بچوں کو ادھر شربت پلانے کے لیے لے آئی. جی بالکل, لوڈ شیڈنگ سے ستائی عوام اور تپتی گرمی سے ستائی عوام جو ہے وہ مشروبات کے سٹالز کا رخ کریں. ان کا یہی کہنا ہے کہ ٹھنڈا ٹھنڈا شربت جو ہے وہ ان کو راحت پہنچاتا ہے اور یہ اس کو پی کے خوب محظوظ ہوتے ہیں.
जी, तो ठंडा ठंडा शरबत जो है वो राहत पहुंचाता है और अच्छा महसूस होता है, ये बता रहे थे वो लोग जो कि संदल का शरबत पीने के लिए आए हैं। संदल के शरबत की ग़िज़ाई अहमियत क्या है, और फिर इसको जो वो लोग जो कि बाहर निकले हैं और कह रहे हैं जी गर्मी का ज़बरदस्त ये तोड़ भी है। इस पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हमारी मेहमान जो मौजूद हैं, आप सभी लोग जानते भी, हमारे ग़िज़ायात सहर चावला ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सहर। वालेकुम सलाम मना, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का अच्छा, शुक्र है। गर्मी बहुत बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। और लोग तो परेशान हैं ही हैं। अब जो लोग हमने देखा बाज़ारों में शॉपिंग करने के लिए भी जा रहे हैं, आपके पास जब कोई ऑप्शन मौजूद नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, आपके पास अगर कोई स्टॉल नज़र आ रहा है तो लोग उधर जा रहे हैं और अभी संदल का शरबत लोग पी रहे थे। संदल के शरबत की कुछ अहमियत बताइए। मुझे तो आज आते ही टॉपिक सुनते ही अपना बचपन याद आ गया। मैं मेरे ख्याल से अकेला वो बच्चा होती थी घर में जो घर आके स्कूल से कहती होती थी, माय फादर ही यूज्ड टू बी पोस्टेड इन मुल्तान आर्मी में। तो उस टाइम मुल्तान की गर्मी आपको पता है कितनी ज्यादा सख्त। मैं घर आती कहती होती थी, बहुत छोटी सी थी तब मैं, कि मुझे संदल का शरबत पीना है। एट दैट टाइम नॉट नोइंग कि जो मजा मुझे संदल के शरबत से आता था वो मेरे बहन भाई खुशबू उसकी बहुत जबरदस्त होती, और वो जो ठंड पड़ती थी वो दूसरे शायद लाल शरबतों से नहीं पड़ती होती थी, वो मैंने उसी टाइम सेंस कर लिया था। और फिर अब ये सबको पड़ा, संदल हमारे पास ट्रॉपिकल ट्री से आता है और हमारे पास मजे की बात ये है ना कि जितनी भी कूलिंग ड्रिंक्स हैं वो जिन हर्ब्स और जिन वुड से आ रही हैं वो सारे ट्रॉपिकल क्लाइमेट के हैं। संदल की आपकी इतनी अमेजिंग कूलिंग, हीलिंग और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सोजिश कम करने वाली, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स में, पोटेशियम में, मैग्नीशियम में, इनमें रिच होता है। सिर्फ 100 ग्राम जो आपके पास संदल होता है उसमें तकरीबन 250 से लेके 300 मिलीग्राम तक पोटेशियम होता है, जो कि बहुत ज्यादा है, जो कि बहुत रिच है, यानी आपको हाइड्रेट करता है। जिस चीज में आपके पास पोटेशियम ज्यादा होता है, मैं पहले भी अपने शोज में ये आपके मीडियम के थ्रू बता चुकी हूँ कि वो हमारी बॉडी से एक्सेस सोडियम को फ्लश आउट करता है। यानी हमारे पास जो एक्सेसिव सॉल्ट है, जो नमक है जिसने पानी को जरूरत से ज्यादा रोक के रखा हुआ है, उसको वॉश आउट करता है। तो आपके जो ब्लड प्रेशर रेगुलेशन है, ब्लड प्रेशर को भी ये नीचे लेके जाता है। नेचुरली आपकी जो हीट है बॉडी की उसको भी नीचे लेके जाता है। तो ओवरऑल इसकी एक ठंडी तासीर है। और अल्लाह भला करे उन सब भाइयों का, उन दुकानदारों का जिन्होंने मार्केट्स में संदल के शरबत के स्टॉल लगाए। मैं कहती हूँ बेशक उसे रोजी रोटी कमा रहे, स्टिल इट्स अ सदका जारिया। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर इतनी गर्मी में जब कोई आपको वाकई प्यास की शिद्दत से आपने ढाल हो रहे होते हैं, संदल का शरबत मिल जाए जो कि ठंडा भी है और आपके लिए बहुत ज़बरदस्त भी है, तो वाकई ये ब्लेसिंग से कम नहीं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद आपके फिर से खुशामदीद कहेंगे। तो मशरूबात की हम बात कर रहे हैं जो कि गर्मी को दूर भगाते हैं और आपके लिए ठंडे भी होते हैं। फारान की तरफ चलते हैं। जी फारान। जी बिल्कुल, गर्मी इस वक्त पूरे रूस पर है। सूरज शहर में आके दिखा रहा है। गर्मी से हर कोई परेशान है, क्या परिंद क्या इंसान, सब भी गर्मी की वजह से परेशान दिखाई देते हैं। ताहम जो इस गर्म मौसम में जो ठंडे मशरूबात हैं वो इंसान को तरोताज़ा करते हैं और सुकून देते हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद है जो इस वक्त इमली आलू बुखारा पी रहे हैं। सर, इस शरबत को सिलेक्ट करने का मसला ये है कि जो घबराहट है ना उसे कंट्रोल करता है। दूसरे नंबर पे मुँह का ज़ायका, जो जिस्म के अंदर उलझन है ना, उसे बड़ी तसीर। अच्छा जी, इमली आलू बुखारे का शरबत भी लोग पसंद करें। हसनैन की तरफ चलते हैं। जी हसनैन। जी, सूरज अपनी तमाम तर आबोताब के साथ चमक रहा है और जो पारा है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड को छू रहा है। और ऐसे में अगर स्कंजियन का जिक्र किया जाए तो उसका भी एक ख़ास मुकाम है और बड़ी तादाद है शहरियों की, लोगों की, जो ऐसे गर्म मौसम में स्कंजियन को प्रेफर करते हैं पीने को। तो आइए शहरियों से बात करते हैं जो इस वक्त एक स्कंजियन के स्टॉल पर मौजूद हैं और यहाँ पर स्कंजियन पी जा रही है। गर्मी बहुत है इसलिए पी जा रही है। सूरज की तपिश देख रहे हैं आप कितनी ज़्यादा हुई हुई है, तो गर्मी से बचने के लिए ख़ुद को हम लोग शिकंजी पी रहे हैं। जी, तो सकंजबीन और इमली आलू बुखारे की शरबत की अफादियत क्या है, सहर बताइएगा। अफादियत तो इनकी बहुत ज़्यादा है। हमारे पास जिस तरह हमारे पास संदल की शरबत की अफादियत है, और जिन लोगों को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं, यानी जिन लोगों को पेशाब की इन्फेक्शन होती है, जलन होती है, उसमें ये जो आपका यूरिनरी ट्रैक्ट होता है उसकी इन्फ्लेमेशन को बहुत बखूबी कम करती है। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। ब्लड में एकदम से शुगर नहीं रिलीज होने देता, क्योंकि इमली आलू बुखारा संदल तीनों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमारे पास बहुत लो है, क्योंकि ये हमारे पास नेचुरल शुगर
होती है, रिफाइंड शुगर नहीं होती, बॉडी में इजीली प्रोसेस हो जाती है, बॉडी को इसको प्रोसेस करने में आसानी होती है। इसके साथ साथ ये आपकी स्किन के लिए इतनी अच्छी है, ये इतनी ज़बरदस्त एंटी एजिंग आप कह लें कि आपके लिए मरहम है। 2013 में एक बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च हुई थी 4000 से ऊपर औरतों पर, और ये रिसर्च पब्लिश हुई थी अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में। उसमें ये प्रॉपर पब्लिश और डॉक्यूमेंट किया गया था कि जो ख़वातीन आलू बुखारे और इमली का शरबत और वो मशरूबात जिनमें विटामिन सी होता है वो ज़्यादा लेती हैं, उनकी जिल्द पर जो रिंकल्स है वो देर से आते हैं, क्योंकि आपके पास एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच होते हैं, तो इन्फ्लेमेशन से आपको प्रोटेक्टेड रखते हैं। आपके पास खास करके आलू बुखारे के शरबत के बारे में मैं बात करना चाहूँगी। इसमें आपके पास मौजूद होता है विटामिन के। विटामिन के जो होता है आपके पास, वो आपकी जो आर्टरीज होती हैं, जो ब्लड की वेसल्स होती हैं, उसकी हार्डनिंग नहीं होने देता। उसका काम होता है एक्स्ट्रा कैल्शियम को आर्टरीज में से रिमूव करना, तो आर्टरीज की आपके पास कैल्सिफिकेशन नहीं होती है। इसके साथ साथ आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि विटामिन सी तो इसमें आपके पास मौजूद है ही। विटामिन सी आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा होता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, जिसका काम होता है स्ट्रेस को काउंटर करना। जैसे जैसे आपके पास बॉडी में स्ट्रेस बढ़ता है, स्ट्रेस वाले केमिकल्स बढ़ते हैं, आपका इम्यून सिस्टम नीचे जाता है। किसी भी किस्म का ये जो हम मशरूबात जिनका जिक्र कर रहे हैं, इनमें चीनी का इस्तेमाल लोग जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा कर लेते हैं, उससे क्या इसकी असल जो अहमियत है, अफादियत है, वो कम हो जाती है? आपको याद होगा ना, जब हमने चाटी की लस्सी पे भी एक सेगमेंट किया था, तब भी हमने बात की थी कि आप उसमें चीनी में डाल के आप उसमें जितने भी बी विटामिन होते हैं, जैसे कि जो इमली का शरबत होता है उसमें B1 विटामिन होता है, ये एनर्जी लेवल बूस्ट करने के लिए, खास करके बूढ़े हजरात के लिए, आर्थराइटिस और गाउट के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। चीनी लेके आप B1 विटामिन की एब्जॉर्प्शन और जज़ब करना ही उसको खत्म कर देते हैं। आप इसमें गुड़ का इस्तेमाल करें। आप 1 टीस्पून इसमें गुड़ डालें। गुड़ आपके पास नेचुरल शुगर होती है, वो आपकी मिठास वाली भी वो पूरी करती है, और आपके पास जो इसकी जो विटामिन की एब्जॉर्प्शन है उसको भी आपके पास। अच्छा, अब बहुत सारे लोग जिन्होंने बाहर ही सारा दिन काम करना है, वो बार बार इन मशरूबात का इस्तेमाल कितना मैक्सिमम कर सकते हैं? अच्छा, ये है कि क्योंकि आपके पास ब्लड शुगर लेवल को सस्टेन रखती है, कंट्रोल रखती है, तो वो लोग खास करके जो डायबिटिक है और हाइपोग्लाइसीमिक दवाई और इंसुलिन पे भी हैं, अगर वो बार बार इन मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं तो उनका ब्लड शुगर जरूरत से ज्यादा लो जा सकता है। जो लोग हाइपरटेंसिव हैं, ये ब्लड प्रेशर को आपके पास कंट्रोल करती है, लो करती है, लेकिन खास करके जो इमली का शरबत है उसमें कुछ वेजोकंस्ट्रिक्टर केमिकल्स भी मौजूद है, यानी ब्लड वेसल्स को तनाव करने वाले, तो अगर वो जरूरत से ज्यादा लेते हैं उनका ब्लड प्रेशर बढ़ भी सकता है। जो लोग आपके पास एसिडिटी के मरीज हैं, क्योंकि आपके पास इमली और इन शरबतों में सिट्रिक एसिड होता है, टार्टेरिक एसिड होता है, दिन में 1 ग्लास से ज्यादा इसका इस्तेमाल ना करें, वरना आपको एसिडिटी की शिकायत भी हो सकती है। जो लोग आपके पास ब्लड है, आपके पास ये जो मशरूबात होते हैं उनके साथ इसका पॉजिटिव ड्रग इंटरेक्शन होता है, तो वो आपके पास खून को जरूरत से ज्यादा पतला कर सकते हैं। मैं इसका दिन में 2 बार इस्तेमाल ना करें। उन लोगों को मैं दिन में 2 बार इस्तेमाल की रिकमेंडेशन करूंगी जिनको कब्ज का प्रॉब्लम है। इमली का शरबत, आलू बुखारे का शरबत, ये दोनों खास करके आपके पास, यहाँ तक कि संदल का भी, ये आपके पास बॉल मूवमेंट्स को रेगुलेट करते हैं, कब्ज को रिलीव करते हैं, वो दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल करें। अदरवाइज 1 ग्लास बहुत है, बशर्ते कि आपका गर्मी में एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, लेबर वर्क है, इस तरह फिर आप दिन में 2 से 3 ग्लास ले सकते हैं, क्योंकि पसीना भी उतना ही बह रहा है, आप डिहाइड्रेट भी उतना ही हो रहे हैं। बिल्कुल। तो इमली आलू बुखारे का शरबत, सिकंजबीन और इसके साथ साथ संदल के शरबत की अहमियत क्या है और गर्मी का ये किस तरह से जबरदस्त तोड़ है, शहर ने हमें बता दिया, और बाहर लोग गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए किस तरह इससे जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, ये हमारे रिपोर्टर्स ने हमें बता दिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचे अपने इख्तिताम को। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।